حلقة اليوم من برنامج أروقة غادي تاخدنا نكتشفوا فضاء دار الفنون في مدينة الرباط. Hassan, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans la Villa des Arts de Rabat. Bienvenue chez nous et vous êtes chez vous là. بارك الله فيك شكرا. Merci beaucoup. مؤسسة دار الفنون كتكون من مجموعة من البنايات البيضاء المبنية على نمط أغ ديكور هندسي كتشكل فضاء فني موحد وكبير كتحيط به حديقة فيها حوضين من الماء. هاد العناصر كلها كتعطي مجموعة متجانسة ورحبة. Alors حنا كنتواجدوا في لا فيلا دي زار ديال دو رابا مع السي حسن الزعيم لو ديريكتور دي فيلا دي زار باسكو يا دو فيلا دي زار هذه ديال الرباط اللي كنتواجدوا فيها وديال الدار البيضاء دونك لا فيلا دي زار من بين المؤسسات الثقافيه المركزيه في مدينه الرباط. سي الزعيم تفضلوا عرفونا اكثر بهذا الفضاء. إذا كيف ما قلتي هذه واحد من جوج ديال لي اسباس كولتوريل ديال لا فونداسيون اونا. كاين فيلا دي زار دو كازا فيلا دي زار دو رابا. دونك فيلا دي زار دو رابا تأسست في 2006 وهي ان اسباس كولتوريل اي ان موزي aussi classé comme musée d'art contemporain. فيه toutes les formes et expressions artistiques من المعارض التشكيلية إلى العروض الفنية من موسيقى ورقص وما إلى ذلك، ورشات ديال الأطفال، دي كونفيرونس و دي سيمينار اي دي تينك تانك. حنايا الآن في الوسط ديال الفيلا دي زار اللي هو هذا الفضاء ديال اللي كنستعملو كنسميوه لو كاري دار المربع الفن اللي كنديرو فيه لي انستالاسيون و اوتر. او دوسي دو نو كاينه لا سال بوليفالونت اللي كتستقبل الندوات ولي كونفيرونس. وفي اللور كاين لو فوروم اللي هو سورت داغورا رومان اللي يحتضن كل ما هو عروض فنون العرض. ومن موراه كاين رواق ديال العرض ديال الفنون التشكيليه. الا بغيتي ممكن نشوفوا لا ماكيت وابخي نكملوا الجوله ديالنا. اذا الفيلا دار الفنون كتمتد على مساحه 6000 متر كاريه 6000 متر مربع اللي فيه مجموعه ديال المرافق المختلفه. كاين البنايه الرئيسيه اللي فيها رواق كيحتضن المجموعه الفنيه ديال دار الفنون اللي غادي نمشيو نشوفوها هي لا كوليكسيون بيرمانونت. كاين لا تور اللي شفنا اللي هي ان بتي كلان دو لا تور حسان اي سي لا تور دو سافوار اوسي لا تور دو سافوار اوسي. من موراها كاين لاغورا وكاين الرواق ديال العرض. في الجهه الاخرى كاين لا فيلا 3 كون ابل فيلا سور كور اللي فيها كذلك رواق العرض والورشات ديال الاطفال في الجانب. وهنايا كاين مساحات خضراء. فالفيلا كلها تشكلت على اساس انه مسار يتجول فيه الزائر ويكتشف نحوت ويكتشف فنون تشكيليه ويكتشف مجموعه ديال الامور اللي كتعجبو. Dans la Villa des Arts, elle était dessinée comme une sorte de dédale, labyrinthe où le visiteur peut se promener, découvrir une sculpture, une installation, un artiste en train de travailler ou bien un atelier d'enfant. Donc c'est un petit paradis au centre-ville qui offre une sorte de tranquillité et de repos. De repos, c'est bien. Donc là, on est dans l'exposition permanente de la Fondation ONA, qui consiste, comme je l'ai dit, en plus d'un millier d'œuvres d'art et qui offre aux visiteurs à peu près une multitude d'artistes marocains. غير نبدا صغير على الفيلا انها التاريخ ديالها كيرجع ل 1929. كل ما كتشوفوا من رخام ومن زليج كله من ديك الفتره تم محافظ عليه. On a restauré, on a rien changé. Donc une partie de la collection c'est tous les grands noms que vous connaissez très bien, منهم المليحي، القاسمي، الشرقاوي، القبوري. il y a aussi فريد بن الكايا الله يرحمه. تعرفوا على هاد لوفر
majestueuse exactement. بالكاية اللي غني على التعريف يعني واخا نتكلم عليه حتى انايا ما غاديش نعطيه حقه مي سي لان دي بيونيي دو لا بانتور ماروكان. العمل ديالو بالحنه وبالجلد كذلك في لو لien avec toute la tradition l'héritage culturel marocain et qui met en valeur tous ces produits et tout ce patrimoine. Donc هذا الجلد هذا الجلد exactement peint et ça c'est le henna, les motifs de henna avec les motifs marocains, les symboles marocains. Et puis il y a le wardiri de ce côté-là qui était de métier jardinier et c'est pour ça qu'on voit toute la végétation et la verdure qui s'empare de ces œuvres. C'est aussi une œuvre majestueuse. المجموعة الفنية الدائمة اللي كتقدمها دار الفنون كتعتبر واحدة من أهم المجموعات في المغرب وكتكون من أعمال فريدة لكونها ذات قيمة فنية وتاريخية عالية والزائر يمكن يكتشفها بشكل دوري. الفضاء الخارجي كيمنح حتى هو فرصة للزائر باش يكتشف أعمال فنية أخرى بحال المنحوتات اللي كتجلبو وكتدفعو للتجول والاكتشاف. مبنى آخر رواق آخر مخصص للمعارض المؤقتة العديدة اللي كتنظمها دار الفنون على مدار السنة. دونك هنا كنتواجدوا في الرواق الثاني ديال دار الفنون اللي فيه ليكسبوزيسيون ديال رشيد السبتي. رشيد السبتي اللي هو فنان مغربي عايش ما بين بلجيكا وما بين المغرب واللي الخدمه ديالو كلها كتمحور حول المراه. دونك سيت اكسبوزيسيون elle-même c'est un hommage à la femme. Dans différents scénarios, dans différents environnements, avec différentes couleurs. Rachid Sebti a une sensibilité, une grande sensibilité envers ce thème. Et il en parle beaucoup. Il a une technique particulière de touche. Oui, on peut voir bien sûr l'intérieur. Par exemple, exact. Donc ce sont des scènes tellement réelles, tellement qu'on a l'impression que ça ressort du cadre. Exactement. Elles sont très parlantes, que ce soit au niveau des expressions, que ce soit au niveau des postures, que ce soit au niveau des thèmes. Hassan, la touche exact. aussi. C'est un lauréat de l'école des beaux-arts de Tétouan, donc qui est une école très stricte, très classique. Académique. Voilà. Et ces petits personnifient ça avec une grande qualité, une grande finesse. Donc c'est un univers très particulier, très spécial et il arrive à nous faire pénétrer finalement dans l'espace de l'étoile. Il fait vraiment ressortir les personnages et les caractères à travers ces tableaux et on voit aussi les dessins, les croquis à partir desquels il a commencé. Il travaille sur modèle, il travaille sur photo, donc c'est quelqu'un qui est très inspiré. Les univers ils sont très familiers, c'est-à-dire que c'est des visages aussi de femmes. Voilà, c'est des visages familiers, quartiers, transparence. Chacun se retrouve dans un tableau particulier. Et il faut que dans le cadre de la vision de la fondation, son but c'est la promotion des artistes, c'est-à-dire qu'on est un espace non lucratif. On ne vend pas d'œuvres, on expose, on fait la promotion, on fait le catalogue, on fait tout ce qu'il faut pour valoriser le travail d'un artiste. Toute la démarche commerciale reste propre à l'artiste de façon. En fait, la Villa des Arts كتمنح لهاد الفنانين واحد ليسباس باش يعرضوا الاعمال ديالهم و aussi vous permettez aussi à ces artistes de rencontrer le public. Exactement. Voilà. Non, pas n'importe quel cadre, c'est un cadre de qualité, raffiné, bien fait et aussi dans un cadre professionnel avec les gens qui savent ce qu'ils font. Et comme vous avez dit, c'est aussi un espace de rencontre. Bien sûr. Où les gens sont amenés à parler, à dialoguer, à échanger sur différents thèmes. Et ça, c'est le propre de la culture et de la promotion. Ou la vision de la fondation, on a à travers les espaces dédiés à l'art en général. فضاء كيحتضن جميع الفنون والمعارض.
دار الفنون مكان متعدد الوظائف كيجتمعوا فيه الصغار والكبار. Donc là, on se retrouve devant les ateliers. Il y a 6 ateliers avec un café mort. هنا فين كنستقبلوا الوليدات نهار الاربعاء والسبت نهار كامل. بالنسبه للورشات ديال الراس، ديال النحت، ديال الكابويرا، ديال التياتر، كاين تقريبا اكثر من 120 ديال الوليدات اللي كيستافدوا من هذه الورشات اسبوعيا. واللي بحال مثلا لاتوليي دو تياتر في اخر السنه كيديروا مسرحيه اون بوني دو فورم، يعني بلي ميكرو بالباس بلا سينو. اللي كيديروا لارت بلاستيك كيديروا اون اكسبوزيسيون كذلك avec un vernissage, avec des invitations, avec un communiqué de presse et tout. Donc à la fin de chaque année, كل ورشة كدير عرض ديالها. Professionnel, c'est une façon de sensibiliser un petit peu les enfants et de les ramener à découvrir un petit peu comment ça se fait. حب الفن من الصغار Absolument. Et puis ça les ouvre. Ça ouvre l'esprit. Voilà, sur d'autres horizons. بالإضافة إلى ورشات الأطفال المفتوحة على مدار السنة، كتنظم دار الفنون أنشطة ترفيهية بحال الرقص، الموسيقى والمسرح اللي كيحتضنها الفضاء الخارجي في الهواء الطلق. إذن وهنا كنتواجدوا في المدخل ديال الميزي فيرتوال، المتحف الافتراضي ديال دار الفنون، اللي هو ان اوتر اسباس كي فيان ان تي بو complémenter l'offre un petit peu diversifiée de la Villa des Arts. وشنو هو لو كونسيبت ديال هذا المتحف الانفرادي؟ L'idée ديال المتحف الافتراضي c'est de mettre la technologie au service de la culture, c'est-à-dire que toutes les expositions qui passent par la Villa des Arts, les Villas des Arts sont numérisées et défilent en boucle sur un ensemble d'écrans que le visiteur peut découvrir à n'importe quel moment sans avoir à se déplacer où que ce soit. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Pour cette visite, vraiment on a découvert un très très joli endroit et استفدنا vraiment. Écoutez, tout le plaisir est pour nous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. في سعيها للتعريف بالفنون والفنانين ورغبتها لتقاسمها الفن مع الجميع، وبفضل برمجتها الغنية والمتنوعة وفضائها الفريد من نوعه، صبحت دار الفنون وجهة ما يمكنش نتجاوزوها في المشهد الثقافي الرباطي والمغربي. دار الفنون كتهدي لحظة خارج الزمان والمكان، وكتجعلنا نشعروا بأننا في متنفس بعيد عن ضجيج مدينة صاخبة بحال الرباط.